Ambalno akwa bintene December kalo tletani saba donc baro bina damne ni femiye ode kafo kunungo kare Nigeria fabala noye Abuja ye laje do tumbe noye laje biworonai niye lada laje min kera jamana kuntigiw fe ani jamana marabaw noye CEDEAO jamana marabaw ye laje tunkunye femiye otun sirlendo femina oye yelema min nolu kanga do farafina tlebiyanfan jamanaw oluka laje tomba noye communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ni an faso Mali yere o jamana doye nga nu kembe ka Mali simbo wo kembe ka labendo olu sabati no de chugomi ubise ka do latime fanga wala franche fanga wati latime fanga mi no sigimbe Mali kono ya ubise kolu koron chugola mimbato ube jamana di politiki mauma saba fora ka fo Mali tembara faka soro uhe jamana diun ka dunguma sugandi leunye kusigi fangana laba min tumbe Mali kono ya utunye Ibrahim Boubacar Keita ka fangai Ibrahim Boubacar Keita ka fangai ntako flana o laba nana boshi o sorla si ufe utunye ma folo munu sugandi o laba nana fanga mini ulula an yero wambe domine nafoko be Asimu Koita ani shugel kokala maiga ni jamana dindo ni solasiu jamana marabe ulude bolo la jami sigira kunungo kare Nigeria fabala no ya Abuja ye asigi kundo tunye femi fana ye we jamana nunu no ye farafina tlebiyanfan jamana nunu ye uka la halaya be chogodi dabali ni fere munu nulu dabali no fere nunu jamana ubi marakono na bifu mako situation politique nga kanani lakana ani soro jidili farafina tlebiyanfan jamana ufana kono farafina jamana kundiyu uye lajelike kanyeshi anfaso malima jamana marachugo ani kana ko lakana ko minumbe anfe Mali kono ya Mali yere dronte ani lagine nga kuma yonya utunda menena kabili sibiri temane uyuka tonsigi folo minunge uyiminge apmauna ubini kalere flabo farafina tlebiyanfan jamana ukuntigi chaman tumbe Nigeria fabala uye nyonye gundola folo o gundo nyonye nunu kibaruya minu zorla ka boy o kuma fale nunu uye talike anfaso Mali ani lagine deka benkera fen folo minu ka ude kafoko Mali do la teme fanga nyimugo uye seben ke kachi no kera Asimu refe tuma dola akera inafo o seben nunu kono kuma yala atara farafina jamana kuntigu jimi srafe sawa seben mingoni nu chira Asimu Koita fe aya jira kafo ambe kalo mina no ye December kalo ye amenemba otle bisabani kile ko Mali na dogodalike no ye jamana kuntigi sigi munu no kanka keni Mali tunye ulaidu uta ko Mali na osugandili o jamana kuntigi sigi ko Mali na asugandili nunu maminu nolu kanga sugandi osugandili ni abora dogokora faso refe ko Mali na preparatika udi yani janvier kalo tle bisabani kile nata ko Mali na o seben uboko di farafina jamana kuntigi uma Asimu ya jira kafo ni ya ye kafo aku sinsumayara kekun fui tundala fu bembalia minu no tumbe mado ni nyonche ko juli tesuma nenga usratika la kwale tunye jamana din minu wele fokase kosainama ni laje ino jamana din ka furba laje ulutu felate akera inafo Asimu femi info yala farafina jamana kunti udara lawa ude madala sawa sababu Mali tunye ajira kafo ni san yelemana sankura ukalo folo uye janvier février kalo tlemwani shegi Mali tunye laidu ta kafo abe jamana kuntigi sigike hakli lajigi una daduna puma folo mina uye Mali detai sababu Mali marabau utunye sebenchi kafo kolo tunye laidu ta kafo bina jamana kuntigi sigike février kalo tlemwani wolo vla nata farafinaire jamana
ɲɛmɔgɔw fɛ ko nin tɛ olu fɛla ye. N y'a jira u la k'a fɔ Asimi y'a jira k'a fɔ jamanadenw tun kan ka lajɛ min kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko assise, n'o ye jamanadenw ka foroba lajɛ sigi ye. O yɛrɛ daminɛna, o bɛ tile damadama bɔ bi. Asimi tun ye jamanadenw wele, a tun ye weleli min kɛ, anw yɛrɛ ye o walanwala aw ye waati tɛmɛnen ninnu na. Seereya kumaw don, aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min, ko ni y'a ye k'a fɔ k'ale tun ye politiki tɔn ɲɛmɔgɔw wele, jamana kolatigɛlaw wele, o tun wele kun tun ye fɛn min ye. Asimi yɛrɛ tun ye ɲɛfɔli kɛ o la, nka a ye dantigɛli kɛ nanzarakan na. Ni ye Asimi Koyita ka kuma ninnu ni y'a bɛɛ nɛgɛmɔ, a bɛ fɛn min kofɔ, o de ye a tun ye welewelemada kɛ k'a fɔ politiki tɔn ninnu bɛɛ lajɛlen, maa o maa bɛ ko da kan ka don jamana jɔ kuma ani n'u kan ka ye jamana jɔ kɛnɛ kan. Kibaruya in fɔ kun tun ye fɛn min ye, o de ye k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka ye kɛnɛ kan cogo min. Politiki tɔn minnu bɛ n'olu se ma ye wala olu ko u sen tɛna ye kɛnɛ kan k'a sabu kɛ dalu ye, a bɛ fɔ o tɔn de ma ko cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie. Ninnu yɛrɛw ye kunnafoni laselaw wele, a ɲɛmɔgɔya tun bɛ yɛlɛma ɲɛmɔgɔ bolo bi. Olu y'a jira k'a fɔ olu nin tɛna ye jamanadenw ka foroba lajɛ in na. Foroba lajɛ min aw yɛrɛ ye jamanakuntigi lamɛn sisan, ale ka laɲini tun ye fɛn min, a ye faamuyali sɔrɔ a la. Nka nin tɔn kulu ninnu ko k'olu tɛna ye a kɛnɛ kan. A kɛra kunnafoni lasebaaw weleli kɛnɛ dɔ kan ye. Politiki tɔn minnu ani politiki tɔnkulu ninnu u bɛ ɲini ka politiki tɔn 60 hakɛ bɔ. Faso in ye foroba de ye. Ni Mali ye foroba ye, Mali dabaɲɛw tɛ ta maa kelen fɛ. Bɛɛ ka kuntilenna ni bɛɛ ka hakilinata ani bɛɛ fɛla, i sɔnna o, a tɛ k'a fɔ i bɛ fanga na, i sɔnna o, i ma sɔn. Mali ye foroba de ye. Olu t'a fɛ tuguni ka sigi jamana in ka taa kuntilenna ni hakilina fɛ, n'olu yɛrɛw t'u ka fɛla an'u ka kuntilenna n'u ka hakilinaw di. U ye lajɛ min kɛ, a kɛra makɔrɔbaw tɔgɔla min filɛ nin Hamdalaye, Kaburudo ani Bacɛ. Nin politiki tɔn ɲɛmɔgɔ ninnu an'u fɛnmanw u ni kunnafoni laselaw u ye barosigi kɛ. Ninnu ka kunnafoni lase wele min kɛra, ɲɛmɔgɔya tun bɛ Yusuf Jawara de bolo, n'ale ye yɛlɛma tɔn ɲɛmɔgɔba ye bi. U yɛrɛw ka kolon in ɲɛmɔgɔya bɛ falen waati ni waati. A ɲɛmɔgɔya Desanburu kalo in na a bɛ yɛlɛma tɔn, a bɛ o kuntigi de bolo bi. Olu yɛrɛw politiki tɔn ninnu fɛla fana ye fɛn min ye, u ye o dantigɛli kɛ o kɛnɛ kan. Bɛn kɔni kɛra fɛn min kan olu bolo. Lajɛ min n'a daminɛna dɔgɔkun tɛmɛnen, n'o ye jamanadenw ka foroba sigi kɛnɛ ye, k'a lajɛ cogo kura la. Mali yɛrɛ a kan ka labɛn cogo kura minnu na, dabali ni fɛɛrɛ ani wale minnu n'o kan ka kɛ min b'a to Mali in bɛ se ka kɛ jamanadenw sago ye, n'o ye assise nationale de la refondation ye. Olu ko ko olu nin tɛna ye a kɛnɛ in kan, u tɛna taa. Sibiri tɛmɛnen n'u bɛna Desanburu kalo tile 11 ma, u ye min fɔ kunnafonilaselaw ye, n'o ye u kantigɛdaw ye, u y'o de fɔ kunnafonilaselaw ye. O kuma ninnu de filɛ nin. Mɔgɔ min n'ale yeli ma dogo nin kɛnɛ in kan, o ye Isa Kawujimi ye. Isa Kawujimi n'ale tun sugandira sɔrɔlasiw fɛ ka kɛ kulu ɲɛmɔgɔ dankan 4nan ye, n'o de ye maa minnu ni dibiteya jɔyɔrɔ tun bɛ olu bolo. Hali o kolon in ale tun ye ɲɛmɔgɔ dankan ye, ale fana yera kɛnɛ in kan. Aw hakili b'a la k'a fɔ tuma min na jamanaden dɔw tun murutila Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in ma, n'u tun y'u ka kolo da M5RFP, ale tun y'o tɔn ɲɛmɔgɔ dɔ ye. O tɔn ɲɛmɔgɔya, o jɔyɔrɔ min tun b'a bolo, o tun ye k'a sabu kɛ ko Imam Hamu Diko, o nɔfɛmɔgɔw, o kulu n'ale laban nana b'o la, a yɛrɛ ye a tɔgɔla tɔn dilan. Kosa in na a nana hakilina ni kunjɛna dɔw sɔrɔ, n'u nana kɛ sabu ye min ye sɔrɔlasiw ye. Olu ye a tun bɛ jɔyɔrɔ min na, olu y'o jɔyɔrɔ minɛ la f'a laban nana kɛ kasoladonbaga ye. O kasoladon laban nana ɲɛnge 100,000 sarali
ani ka waati kɛ kaso la nka a tɛ kɛ kaso la don ye ka kɛ kangarida ye ale de yera ninnu ka kulu la sibiri tɛmɛnen. Les regroupements ici dans cette salle ne participent pas aux assises. Min ye yɛlɛma tɔn ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Yusuf Jawara ye a ko olu tɔnkulu minnu n'olu bɛ nin kɛnɛ in kan n'u ye kunnafonilaselaw wele k'olu tun y'a ye jamanadenw ka forobasigi olu sen tɛna sɔrɔ a la. Il faut vraiment les noter et partir avec cela. Fo mɔgɔw ka u minɛ ni sɛbɛ ye wa u ka taa ni u hakilinaw ye. Si sur le terrain il y a par-ci par-là quelques brebis qui s'échappent, ni olu yɛrɛw kɔni ka tɔndenw minnu ni u y'u fara ka bɔ olu nɔfɛ olu yɛrɛw bɛna sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛli kɛ. On va vérifier si c'est des questions d'information ou pas. Mais je pense a bɛ se ka kɛ u ma kibaruya ninnu ŋolu fɛ la faamu a bɛ se ka k'o ye. chaque regroupement va prendre ses responsabilités par rapport à cela. En tout cas, olu tɔn kelen kelen minnu bɛ yan n'u ka tɔndenw u bɛna u fara ka bɔ u la o tuma a ɲininen don o tɔnkulu kelen kelenna fɛ bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la i ka fɔta n'i ka kɛta ka labato i ka tɔndenw fɛ. nous ne participons pas aux assises. anw kɔni tɔnkulu ninnu anw tɛna ye jamana ka lajɛ in anw tɛna ye a kɛnɛ kan. C'est pourquoi nous ne participons pas. Vous savez, nka yala mun de la anw tɛna ye a kɛnɛ kan. quand on n'a pas confiance, on ne croit pas. nin ko in bɛɛ lajɛlen sirilen don danaya de la ni danaya tɛ yen maa t'i da foyi la ni ko ni limaniyɛnin tɛ i tɛna se ka da ko la. C'est ça la vérité. Je pense que o de ye dabalitigɛ ye jamana jɔlaw fɛ kɛ. l'idée fondamentale pour nous, c'était de prolonger la transition. anw kɔni fɛ ni fɛɛrɛ ni dabali ni wulikajɔ ni cɛsiri o cɛsiri bɛ sen na kɛkun foyi t'a la fo minnu bɛ fanga na ka dɔ fara u ka fanga toli kan ka dɔ fara u ka fanga sigili k'a mɔnɔbɔ ka dɔ fara a kan u bɛ se ka mɛn fanga la cogo min. Et de faire de nous des faire valoir. u b'a fɛ dɔrɔn anw ka kɛ namugulasogo ye a ko la n'o tɛ u fɛla dɔɔnin don u ka kuntilina dɔɔnin don an ka taa yɛrɛ don ko la ko min a jaabi a n'a fɛɛrɛ a n'a dabali b'u yɛrɛ bolo u ka laɲiniw dɔɔnin don. Aw tun bɛ yen, jamanaden bɛɛ de bɛnn'a kan. Vous étiez minoritaire. Et quand on regarde les processus, vous savez, quand la transition a commencé, aw tun bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛɛ n'a kan i n'a fɔ Jawarakɛ y'a jira cogo min ko nin ko in kabila jujɔn waati. il n'y a jamais une rencontre où on n'a pas participé. lajɛ foyi ma kɛ fo k'a sɔrɔ anw tɔn minnu bɛ yan anw bɛɛ tun b'a kɛnɛ kan. Jamais. a ma deli ka Quand on kɛ. a été appelé, on a répondu, on a proposé. tuma o tuma ni wele bilara an ma an taara koyi nka an ma taa gansan an fɛla ye min ye an ka hakilina ye min ye an kantigɛda ye min ye an y'o jira o kɛnɛ ninnu kan. Mais quand on se rend compte, tuma min na n'an bɔra kalama dun rencontre, on met, autant on invite les responsables politiques de la société civile, tuma o tuma ni politikitonw n'u kɛra wele fɛn ye kɛ jamana kolatigɛlaw ni maa minnu cɛsirilen don faso ko la n'u kɛra wele fɛn ye kɛ on remplit la salle d'autres personnes qui sont uniquement là pour, à la limite, huer. n'o kɛra tuma o tuma u bi jama de fa mɔgɔw la mɔgɔ minnu ni baara wɛrɛ tɛ u la anw minnu sɔn tɛ ka anw lagosi ni kumaw ye k'a kɛ i n'a fɔ wo bɛ ci anw na k'an lanɔgɔ o kɛnɛ ninnu kan. Insulter ceux qui viennent pour proposer. ka nini kɛ ka ɲɛsin anw ma anw minnu bɛna ni hakilinaw ye hakilina wɛrɛw ye anw de bɛ lagosi k'an lanɔgɔ o kɛnɛ ninnu kan. Ça ne donne pas une sérénité à un débat. o tɛ hɔrɔn kɛnɛ sigi ye koyi o tɛ hakili sigi kɛnɛ foyi ye o t'o ye koyi. Et ça nous donne à peu près les conditions dans lesquelles probablement les assises seront préparées. wa C'est quand on regarde les anw kɔni y'a ye cogo min hali nin kɛnɛ min n'o ye foroba kɛnɛ sigi ye n'anw kɛra tafɛn ye a lajɛ minnu bɛ kɛ n'an bɛ t'o kɛnɛ kan
la gushili kuma minnu bɛ fɔ an ye burujali kuma minnu bɛ fɔ an ye n'anw kɛra taafɛn ye nin foroba kɛnɛ nin fana kan o kuntilena kelen ani o labɛn kelen ani o lagosili kelen de bɛ anw kɔnɔ nin kɛnɛ ninnu kan koyi. Vous verrez que c'est eux qui convoquent les gens. C'est eux qui aw bɛna ye k'a fɔ olu de bɛ mɔgɔw wele. invitent des gens qui ont leur carton, qui invitent qui ils veulent. olu de bɛ maa o maa n'o kɛra diafɛn ye u ye u b'olu de wele olu ka ye kɛnɛ kan. Et nous, les premières expériences que nous avons vues, anw kɔni ye seereya minnu sɔrɔ an ye ko min faamu an ye dɔnniya min sɔrɔ tɛmɛnen ninnu na kɔni. on va rassurer. anw kɔni hakili latigɛlen tɛ an hakili sigilen tɛ. On demande à ce qu'on puisse détacher le délai de la transition. anw ka laɲini ye fɛn min ye toli fanga na mɛnli fanga na fanga yɛrɛ mara min bɛ o mara in u ka dɔ fara u ka fanga mara kan u kana siri Des assises. ni jamanadenw ka forobasigi ye. Qu'on puisse réduire les étapes, parce que vous avez vu le schéma qu'on a mis sur place quand on dit qu'on ne peut pas organiser les élections. fo a kɛcogo dabali ni fɛɛrɛ minnu ka kan ka ɲɛɲini ka tigɛ fɔlɔ tɛmɛ kan ka kɛ ko minnu na ko minnu kan ka labɛn nin bɛɛ lajɛlen tun kan ka kɛ fɛn jɛlen fɛn perepere-latigɛlen de ye. Au Mali pour faute d'insécurité, parce que c'est là. sabu kuma min bɛ u da fɛn o fɛn n'o ye ninnu mɛnli kun ye fanga na a turu ma da foyi kun ko kana ni lakana sabatilen tɛ faso kɔnɔ. Documentaire qui est sur la table et qu'on arrive à faire les assises des communes jusqu'au niveau national, il y a souci. K'a fɔ ko sigidaw la togodaw la nin lajɛ ninnu ka kɛ fo kana se a lajɛ fori yɔrɔ ma k'o ka se ka kɛ jamana bɛ lahalaya minnu na kɔni nin tɛ ko sabatilen ye. Aux éléments de proposition par rapport à la situation globale. jamana yɛrɛ bɛ lahalaya minnu na fo perepelatigɛw tun ka ɲɛ sɔrɔ o la fɔlɔ. Les experts sont en train de travailler et anw yɛrɛw ka mɔgɔw faamuyalenw u bɛ ka nin ko ɲɛɲini ani on va les harmoniser d'ici le dimanche. yani kare o tun ye kunun de ye yan'o cɛ an bɛ jɛ ka kuntilenna minnu ta an bɛ o kuntilenna ninnu an bɛ olu lajɛya. Et ce regroupement va proposer ces éléments de sortie de crise. anw minnu ye nin tɔnbolo fara ninnu ye dabali ni fɛɛrɛ ni kɛcogo minnu bɛ anw bolo min b'a to jamana in bɛ se k'a yɛrɛ sama ka bɔ nin gɛlɛya a coronen don gɛlɛya minnu na an bɛn'u dangɛnɛmaya. Qui sera soumis à nos autorités de la transition. an bɛna an ka hakilina ninnu jira don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw la fɛla ni dabali ni sira minnu bɛ anw bolo jamana in bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min. Qui sera soumis à qui de droit. mɔgɔ o mɔgɔ kolo o kolo n'u kan ka bɔ nin kalama an bɛ a lase olu bɛɛ ma. Travaillons là-dessus. an bɛ baara k'a la. Les responsables de ce pays, nous connaissons ce pays. anw ye jamana kolatigɛlaw ye wa an bɛ faso in dɔn. Les défis de ce pays, nous les connaissons et nous sommes en train de travailler et on va les harmoniser d'ici le dimanche. Et ce regroupement va proposer ces éléments de sortie de crise qui sera soumis à nos autorités de la transition, qui sera soumis à qui de droit. Nous travaillons là-dessus. anw bɛ ka baara kɛ nin ko in nin sira in kan. Comme des responsables de ce pays, nous connaissons ce pays. anw ye jamana in ɲɛmɔgɔw ni kolatigɛla dɔw de ye wa an bɛ jamana in dɔn. Les défis de ce pays, nous les connaissons et nous sommes. gɛlɛya ni kɔlɔlɔ min bɛ jamana in kɔnɔ jamana in coronen don gɛlɛya o gɛlɛya la an bɛ nin bɛɛ dɔn. En train de travailler. anw bɛ ka baara kɛ. Proposer nous nos éléments de. anw yɛrɛw ka hakilinata ni an fɛ la ani an ye min faamu nin ko jamana gɛlɛya la. sortie de crise. gɛlɛya in na kɔni. Quelqu'un l'a dit. dɔ y'a fɔ yan. de bɛ jamana in fɛ mais an ka yetaw de tɛ kelen ye certainement et an ka yeta nous les ferons prévaloir. Injustice bonyanen bɛ jamana kɔnɔ kojugu bin de bɛ kɛ mɔgɔw kan ten dɔrɔn k'a sabu kɛ n bɛ se ko la ale tɛ se o bɔlen kɔ an ko nin ko in tɛ se ka mɛn tan ni an ma fara ɲɔgɔn kan a fɔra an ka kuma min kan n'o ye vie chère ye an baw bɛ kɛnɛ kɔnɔ bi u bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya mun bɛ sugu kɔnɔna la gɛlɛya mun bɛ sugu kɔnɔna la o gɛlɛya kelen o binnen bɛ an ka sɛnɛkɛlaw fana kan u ka forow bɛ ka jeni malo bɛ ka tunu u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ ka bɔsiw la jagoya ni fin kan ni baloko ma gɛlɛya jamana kɔnɔ mun bɛ gɛlɛya bi
a fɔra an ye ko mesure dɔw bɛ ka ta ko subvention k'a fɔ ko balo ko dɔ bɛ na bɔ a sɔngɔ la k'a sabu kɛ ko jamana k'a bɛ na wari labila wari mun kan ka kɛ sababu ye ka commerçants dɛmɛ u ka se ka prix jigin o waati kelen kɔnɔna la kunun dɔrɔn an bɛ lettre dɔ ye ko jamana yɛrɛ de bɛ k'i tɛgɛ jan ko dugudenw ka wari d'u ma fɔlɔ o tuma la jɔn bɛna jɔn dɛmɛ fi an balimaw nin tun ye a tɔn ɲɛmɔgɔw u ye kuma minnu fɔ an sera ka min tɔmɔ u ka kuma fɔtaw la don nata ninnu na an bɛna perepelatigɛ di nka mɔgɔ welelen a don kɛnɛ kan u tun tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o tun ye Isa Kawo Jim ye ale min tun ye sɔrɔlasiw tun ye maa minnu tɔmɔ ka dibiteya jɔyɔrɔ d'u ma u bulon ɲɛmɔgɔ danga naaninan tun ye ale de ye n y'a jira u la k'a fɔ ale bɔra u la u y'o ɲɛmɔgɔya in ani o jɔyɔrɔ in minɛ a la yala farala ninnu de kan sa wa a ko ma kɛ cogo o cogo a fana tun bɛ kɛnɛ in kan a fana ye dantigɛli kɛ o dantigɛli kan ninnu dɔw filɛ jamanaden bɛɛ bɛ Mali fɛ mais an ka ye cogo tɛ kelen ye dɛ et ça aussi c'est la diversité qu'il faut cultiver et même positiver. C'est un peuple mosaïque mais qui a su mettre sur place des royaumes, des empires. C'est ça aussi vraiment l'intelligence de ce pays-là. Mais bien il y a mouna face au dénouement, face au dénouement. Bon, ça se comprend. Hein? Ni solution tibolo, ibeto ni là. Solution est mignée. Hey! Solution est mignée. Mot fort, peut-être que les cadres vont accepter ou pas. On ne peut pas faire la politique sans les acteurs politiques, ça c'est clair. On ne peut pas faire la politique sans les acteurs politiques. Ça c'est très clair. Le problème du Mali, hey, on refuse la dictature militaire. On refuse la dictature militaire. On refuse la dictature militaire. Transition côté haut. Transition, ça prend fin le mois de février, c'est clair. La transition prend fin le mois de février. S'ils n'arrivent pas à organiser les élections le mois de février, ils ont quelle légitimité à continuer au nom du peuple? Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Nebe Mignini, Anga Faranyonka, pour un seul mot d'ordre, la transition doit respecter ses engagements. Point barre. Abana. Et on impose les élections. Mimbeka fort, ça c'est de nous mettre dans une autre logique qui va créer d'autres conséquences. On n'est pas dedans. L'indouye Isa Kawo Jim a fɔra k'a fɔ min yɛrɛ ye Imam Mahmud Diko ye ale tɔgɔla kulo min fana tun bɛ kɛnɛ kan o fɛla ye fɛn min ye o dantigɛlen Imam Mahmud Diko tɔgɔla kulo in olu ka cɛsigi min tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Yusufu Baba Jawara ye ale ye Simas ninnu de ye kulu min Imam Mahmud Diko fɛmɔgɔw don olu ka kolatigɛ ɲɛmɔgɔya kalifalen don ale de la u ka kunnafoni lase kɛnɛsigi bɛn kɛra min kan ale ye o dantigɛlikɛla de ye min fɔ filɛ nin nous, organisation politique de la société civile, exigeons effective contre la cherté de la vie. Keleka jonjonyana geleya minnu bɛ jamanadenw dala o geleya ninnu bɛ se ka wuli cogo min l'élaboration et la publication d'un chronogramme électoral labɛnni ka kɛ perepelatigɛ ka di jamanadenw ka dungo ɲɛmaasigi bɛna kɛ waati jumɛn a bɛna boloda cogo jumɛn a bɛna kɛ furancɛ jumɛn kɔnɔ o ka perepelatigɛ o ka di dissocié de toute assise u kana siri k'a fɔ ko u bɛ siri jamanadenw ka forobasigi la u kana siri o la fiyewu le rejet de toute idée tendant à mettre les résolutions d'un forum au-dessus de la Constitution. Dabali ni fɛɛrɛ minnu bɛ ka tigɛ u fɛ k'a fɔ bɛn bɛna kɛ o minnu kan u ka bila jamana dantigɛli ni sigikan sariya sanfɛ jɛn tɛ kɛ n'u ye u ka dabila fiyewu u ka dabila pewu u kana kɛ fiyewu. L'établissement d'une carte électorale sur la base des données sécuritaires. Jamanadenw u ka wote sɛbɛn min n'u o sɛbɛn in b'a to u bɛ se ka taa wote o ka kɛ ni dabali ni fɛɛrɛ minnu ye fɛɛrɛ ani dabali lakananiw ye.
L'élaboration d'un plan de sécurisation des élections à ne pas confondre avec la mission permanente et de longue haleine de la lutte effective contre la cherté de la vie. L'élaboration et la publication d'un chronogramme électoral à dissocier de toute assise. Le rejet de toute idée tendant à mettre les résolutions d'un forum au-dessus de la Constitution. L'établissement d'une carte électorale sur la base des données sécuritaires. Ibita wote kenu wote sababu nye uluka laben chugula minye lakana laben chugula lakana ni karangarane. D'un plan de sécurisation des élections. Dabalini fere katike o dabalini fere munu nolu binatike mimba to swandili munu minake. À ne pas confondre avec la mission permanente et de longue haleine. Ukana nyami dabalini fere munu kudai bada de la sécurisation de l'ensemble du territoire national. No ye jamana yere dabalini fere munun kanga tigemimbe jamana kuru karala kana. Le rejet du décret du 24 novembre 2021 portant felate ambambe amaka fo sharia mindara adoption d'un projet de loi électorale de sharia minumbe talike wuteku sharia ukwa en compte du projet de loi électorale issu de l'atelier organisé par le ministère de l'administration territoriale. Kasoro jamana yere ministre Bunasumi no ye jamana konona manaku ulutunyi bara do labe ubara ninka tabala du 3 au 7 mai 2021. No kera samba flani sambwa ingono. La création des conditions d'insertion nationale pour le retour rapide du Mali dans le concert des nations. Chesrika ke mimbato Malibe fara ajamana tokan no ye jere jamana kulu ani jamana jere kulu kononana. La reprise des réunions du cadre de concertation entre le ministère de l'administration territoriale tonsigi minum tumeke jamana yere konona manaku ani politiki ton ni nyonje nu ulaje nunu jora ulaje nunu kata tachukurala et de la décentralisation et les partis politiques ni politiki ton ni jamana duglu utumbe la da tonsigi minum ke ulada tonsigi nunu kata ina fatumeke korole chugomi. Les mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation. Hali kelebolo minumbe ni uluni malimaraba yu bolono blake chefo ani kambe o sebauna o kumanyonya munu no tumisigi la dala uluka tata chukurala. La prise en compte des recommandations et résolutions du dialogue national inclusif. Jamana deunye furuba chisigi minge ni jamana deumbe daduna osugu ufuruba sigina bengera minunga ubenga nunu uluka jate kota tachugula jamana kabenga kumaula. La cessation des arrestations politiques. Des intimidations et des menaces à l'endroit des personnalités politiques. Enfin, le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une kuluye kulumunu hakli falem hakli jagabo kuluye chogumi dun la temefa franche fangai abiseka keni wasai chogumi. Transition réussie. La plateforme unie pour le Mali. On fera le nyonga fosoko de la Care pour la nation. Force patriotique et progressiste du Mali. On de faso nyeta kuluye et le parrainage rejette d'office toute conclusion issue. Ninkulu numbela jele uteje naye laje munumbe sina jabio jabi sola ulaje nununa ulu fela te ubengante wotije no laje nunu ujabi uye. Dite de la refondation dans son format actuel. Ni a bara ubesina na labena labenchugumi no ubesina ni watila. Amalmo anga dongibaru nata nununa uni kunafuni lazila uye nyiningali ni jabi mununke do nata nununa amena kibaru ya nunu lasi auma insha Allah.
Krangranyana mi ye chikorbani musukorobaw ye nunu fela ye feminu ye minun ko uni fangate kangelen fo sabu abamunanga jele de woye uye kunafunla sila welele minke sibiri temene chikorbani musukorobaw ulu tola sola utunye feminu fo utunye nunu nye nga wulikado kuluwere be ulu kokolu ye yerwolo ye kajo faso bunangunka jugu kana dankare faso la hali ni abeke olubu disidi ka faso kumabo nya jirawla ka fo frafina tlebianfan jamanao uluka ton no yesidawo utuye lajeke kunungo kari nga kako nununga laje biworona unye nakera Nigeria fabala ni bengera minunga antu nyefolike awye ni ala sonama nga donkibaru nata nununa amina wala like yerawolo utunye bolike uboli fana ukera jamala je Yoruba minfle no mali yerama horaya tali jonjon o jamala je Yoruba mi srabami no bibo sinima babembala ki kunda basileke kan ni laginekaw uluka kulun tumbi jo o yorola oni srami no bibo jikoroni kata dibidala jamana ka furuba so mimbe na tumbi fo ma maison du peuple o sramunun rola nunu fana ye jamala jeke ayorola ka kon frafina ka tonsigi nyemi na kera kunungo kare irawolo nu femo anu ukanimbo ulu fana ye jamala je kene basigi jama bora kosobe ufela ye femi fasukola uye nyefolike ola akuntu ye femi frafina tlebe anfan jamana ulu limaniyane do kafo ulabenende do kube malinyangi karangaranyana don latime fanga ni franche fanga no ye solation ni jamana dendo ulu farali no nyonga no ye asimu koita ni sogel kokala maiganu no femgo kunyangi ku koro chogomi ubiseka do ka dunda ufe ufela e feminu nye don latime fanga nyemgo hal putigitomi no lu kumana ulu fana tuma dola ulu ni sedao beka hakilina ni kuntlena uye kilenye ulu yero koni fe ni janfa minu beka alabe nkunye mali janfali de ka kele ta ka mali segere mali kanase kaka lanyinu soro chogomi nga fuka prepelatika di au maka fo laje nkera juma temene inkoni akera kena minka nyu nyefo auye kulumunu tumbe keneka ni funa ye jumna dule unye jumna kolatikelaw hali dini nyemugo kulu tumbe ala nunu nye fen damadama minu fo adoye femi nye weye ka fo fransi uta fe tukuni fransi ka sago ke mali dugu kulu la fransi solasi ka mali ke kwa guanforo ye duna minu mbe ulu ka mali nusama katu dungo sirau fe ani maa minu mbe nulu ye jamana inchuru jamana inkasegi o maa kele nunu bulu ka dofara jamana ka churunga nintu ye kuma minu foru fe ani ka fo ku be dolatime fanga ani franche fanga mo ube ujigi yakoro sheria minu zorola en fe o sheria do fle ma fo jedia onyena ka fo malien benyena dine ko kelete malila dine ko kelete cheyo te malila ka do ni flau te kelela malila bamana ni shawara te kelela do de nana ke Mali doye kana Malion bla nyogona ko a janfa nyedona Malion anga bolo di nyogoma janfa nyedona ko dugu be ki ka jugu déclarer dube ka duden jugu déclarer na nyo ke jamana be bonogola ni kenenka ama fo Union Européenne nyena kolu de ko kuye saria batolai konga ko gie saria chima fo ko Union Européenne tratu kanga na malila fortu takma corona la abe gie saria beko malini franci de accord signé malini Union Européenne ma accord signé Union Européenne tratu kaye mali tukukoloka. C'est la violation des conventions. C'est la violation de la souveraineté du Mali. Ma fo awnena uka convoi mi kumbe tien fait. Ambe
k'u la kɔlɔsi i n'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ bɛ tasuma sanfɛ. U bɛ fɛ ka don jugu mun na an y'u ye ko maliyɛn ci tɛ u tɛ maliyɛn ci ta bilen k'o ka bɔmu ci mɔgɔ la an bɛ k'u la kɔlɔsi wa kalo nata in na maliyɛnw an sago bɛ sɔrɔ an bɛ tati bila kɛ ka taa sɔngokaw ma an bɛ tati bila kɛ ka taa baɲangarakaw ma k'a fɔ CEDEAO ye ko n'u ye sanction ta u mana sanction ta ni min bɔra a la o bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna. K'a fɔ CEDEAO ye aw ko k'aw bɛ yan anw de kama mais CEDEAO ɲinɛna que Alassane Dramane Ouattara a tué des gens pour que se ka troisième mandat kɛ. CEDEAO ɲinɛna k'a fɔ Alpha Condé a tué des gens pour que troisième mandat kɛ. U ɲinɛna k'a fɔ ko Faure Gnassingbé bɛ depuis a tɛ diɲɛ kɔnɔ o ye président ye. Donc Mali ta problème o ye mun kelen de ye. Walima bi c'est la France qui est menacée. Au cas où CEDEAO a Mali Nyangi, ou Alassane Dramane Nyangi, ou Faure Gnassingbé Nyangi, ou Alpha Condé Nyangi. Peuple africain, peuple malien, quand il est CEDEAO Nyangi. En bas, vous voyez, comme Malien Jamana Badi, copie, Malien Nema de Soro, mais Assimi Boutaye, ou Chaman Tenedo, ou Chaman Doninedo, vous devez la faire pratique Pouté, Pouté. Je ne vois pas là, on est comment que le vent assimilé, on est comment que le vent assimilé, on va assimiler les strani tanier, les strani tant que benga, qu'à fond, qui veut Mali Mabo. K'a fɔ ko Mali ka respecté diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko Mali ka se ka a ka sago sɔrɔ Mali sanu la k'a fɔ tugun ko Mali ka wari ko Mali ka sɔrɔ a yɛrɛ ye ko Mali ka armée républicaine sɔrɔ armée puissante sɔrɔ tant qu'il b'o sira ka yɛrɛ wolo denw t'i kɔ. Sinikɛnɛ n'o ye dimanche ye anw tɛ CEDEAO ka sanction makɔnɔ mais CEDEAO bɛna sɔrɔ anw yɛrɛ fana b'an ka sanction kɔnɔ yan nɔ CEDEAO b'a sɔrɔ anw b'an ka sanction kɔnɔ parce que anw ka sanction talen don ka ban olu bɛ ka min ɲini k'u b'anw bila kɔngɔ la u tɛ se u ka dɔgɔ Assimi a reçoit Kouliba a ko an ma ko yɛrɛwolo débouché nana ban an jigi b'aw kan an ko an ma Assimi anw tɛ foyi ye anw fana jigi bɛ nin peuple de kan peuple ko k'an k'a las'i ma ni wulila ko la k'i b'u sɔrɔ i ɲɛ bon o peuple de bɔlen filɛ k'a fɔ ko kalan a tɛ Assimi wagati kalan tɛ ma Assimi wagati Mali dirigeants ka wuli k'u jɔ Mali ko la u k'a faga a bɛ dan Modibo Keïta ma. CEDEAO Faransi CEDEAO a kɛra mun ye sisan Faransɛw ka sɔrɔdasiw ka ministre ko ka olu ka intérêt ils vont déployer tous les moyens pour que vous ayez intérêt sauvegarder Mali la. O kuma aw ye fufalaki de ye wa? Faransi ka intérêt de wa Maliens ka intérêt de? Mali ka intérêt wa Faransi ka intérêt? Uma jɛ ɲɔgɔn wɛrɛ suru u yɛrɛ la dɛ ko CEDEAO tɔn min bangela anw yɛrɛ ka dugumakolo sanfɛ yan bi mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ don aw n'a hakiliw cɛ k'a fɔ ko ni CEDEAO tɛ ko an tɛ se ka balo ko ni karisa tɛ an tɛ se ka balo o kuma olu ɲinɛna k'a fɔ ko Ala subahana taala de y'an bɛɛ dan wa olu ko k'olu ye silamɛ ye olu ko k'olu dalen bɛ Ala la safiyɔntɔ Ala de b'a balo olu ɲinɛna k'a fɔ ko Ala subahana taala de y'an bɛɛ dan wa olu ko k'olu ye silamɛ ye olu ko k'olu dalen bɛ Ala la safiyɔntɔ Ala de b'a balo mais Maliens an bɛ décision de ta ni an ko transition bi bila da min na a bɛ bila o da la n'an ko san 5 n'an ko san 6 n'an ko san 20 n'an ko san 100 an bɛ taa n'a ye. An ye kuma min fɔ o don conférence de presse la u y'a ɲini k'u bɛ kuma bɔ a minɛn kɔnɔ ko an ye lasɔmini kɛ ko an balima dɔgɔnɔw k'u kana sɔn Bajangara kɔnɔ mɔgɔ ka don u n'u hakili cɛ k'a fɔ k'a bɛ tulu kɛ tasuma kan min bɛ se ka wolo kɔlɔlɔ la an bɛɛ ka jamana ma
jamana mi y'an bɛɛ jɛ u y'a ɲini k'o bɔ a minɛn kɔnɔ an ko an tɛ se ka bonya an yɛrɛ bolo n'an ka bon an bɛ bonya mɔgɔ wɛrɛ de bolo c'est pourquoi an taara fara dɔgɔnɔw kan an n'u ye ɲɔgɔn ye an n'u sigira ka kuma an ye kuma bila a minɛn kɔnɔ an ko dɔgɔnɔw ma n'an ka kuma digira aw la aw k'a kɛ Ala kama aw ka yafa an ma o tun t'an ŋaniya ye an ŋaniya ye mun ye pour que a ka dɔn ko an kana sɔn mɔgɔ minnu bɛ k'u nin di ka anw lakana k'u nin di pour que anw kana faga ani mɔgɔ minnu ye guerre bi anw kan san 10 an kana sɔn Assimi ninnu minnu bɛ ka don anw ni saya cɛ pendant 10 ans u bɛ front na u bɛ ka guerre kɛ pour protéger les Maliens et sécuriser leurs biens an kana sɔn k'olu kɛlɛ au profit de an kana ɲinɛ n'an tora fili kɔnɔ ka Faransi ka intérêt servi Faransi min ye guerre bi anw kan pendant 10 ans a bɛ k'an ka dugu ci a bɛ k'an ka mɔgɔw faga an kana sɔn ka don o fili kɔnɔ an y'o ladili de kɛ an balimaw u ko bɛn ni e bɛn bolo Assimi ye patriote ye bɛn anw dɔgɔnɔw bolo bi anw t'a ka patriote ya dɔn dɛ anw bɛ fɛ a ka Mali fan bɛɛ libéré an ka sɔrɔ k'a fɔ a ma ko Assimi le patriote anw bɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnya ma a ka Mali camancɛ bolo n'o ye centre ye dɔgɔnɔw ka yɔrɔ an bɛ fɛ a k'o fagali jɔ o duguci ka jɔ n ye n kan d'u ma n ko ne bɛ kɛ aw ka porte parole ye wa ne nana kɛnɛ kan n b'a kuma fɔ pour que Assimi k'a mɛn parce que an bɛ nin min na n'i ye mɔgɔw ɲininka u b'a fɔ k'an bɛ Assimi ka ci la bilahi talahi an bɛ ka nin min kɛ an bɛ k'a kɛ ni an ka conviction de et an ka conviction ka bon ni an yɛrɛ ni ye parce qu'on est prêt à mourir pour le Mali kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ ka sa ko wallahi Bamakɔ so barilanw tɛ aw ɲɛ bɛ avion minnu na u ma na ko ka na kɛ so barila ye Bamakɔ a y'aw muɲu dɔɔni aw yɛrɛ bɛ bɔ yan aw bɛ taa ne sɔrɔ Kati aw b'a fɔ belle le cerveau Assimi est un grand patriote il est venu pour libérer le Mali an balimaw aw ye yɛrɛwolomow fana ka kuma mɛn olu fana y'a jira k'a fɔ u tɛ kɛlɛ bila nin kɔni ye fɛn min ye dɔrɔn wa an ye politikitɔn ninnu fana ka kuma lamɛn olu fana ko olu ta ye fasoko ye bɛɛ ko i ta ye fasoko ye nka dannabaliya o de kɛmɛ ka kolokolo hali ne yɛrɛ Jose filɛ n teri dɔw bɛ yen olu ko yala e bɛ se ka fara sɔrɔdasiw kan cogo di ne ko ne faralen tɛ sɔrɔdasiw kan ne kɔni bɛ minnu ka baara la o ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw de ye fɛn o fɛn bɛ yen ni o ye perepelatigɛ ye n bɛ se k'an ka jamana marabaw ani jamanadenw ani jamana kolatigɛlaw kibaruya minnu bɛ faso kɔnɔ ne kɔni bɛ fɛn min ɲini Ala jati fɛ Ala ka ne ŋaniya jɛya ka se faso ma ne ta tɛ mɔgɔ ko ye Assimi ninnu kɔni ni jugu ye sɔnsan ye cogo o cogo i k'a fɔ k'a tulo fara fila ka jan ne ni ninnu si ma sigi kɛnɛ kelen kan nka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw jamana mana kɛ cogo o cogo bɛɛ b'i faso makaran kɛ Ala k'an kisi Ala k'an tanga n'a ma ɲɛ Assimi bolo Ala k'an n'o cɛ janya n'a ma ɲɛ Assimi bolo jamana in bi coron ka taa fɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ne b'a ɲini aw fɛ aw ka nafila seliw aw ka farida seliw aw tɛ n biri duguw ma Ala ye waati o waati a ye Ala deli Ala ka jamana in kolosuma jamanaden ɲuman bɛ fan o fan fɛ olu ka dusukun kelen ta jamana jugu bɛ fan o fan fɛ Ala kana jamana in labila u ye fiyewu bɛɛ bɛ ɲininka i ka kɛta n'i ka fɔta la donna don min se tɛ maa ye se tɛ faama ye se tɛ fantan ye se tɛ dɔɔninkɛbaa ye minnu k'u ye dɔɔninkɛbaw ye se t'u ye kira sallallahu alaihi wasallam a y'a denmuso wele a ko Fatima ne tɛ se ka don e ni Ala cɛ ne tɛ se ka don i ni Ala cɛ e ka baara kɛlenw i ni Ala cɛ i ka Ala ɲɛ siran ye ani ka kolo Ala ye ka Ala dɔn o de b'i kisi ne Muhamadu tɛ se k'i kisi ciden y'o fɔ a denmuso ye n'a bɛ maa min ɲɛna k'a fɔ maa bɛ se ka don maa ni Ala cɛ o de la Jose i ka siran Ala ɲɛ dɛ hali n'i bɛ laseli nin kɛ i jija i ka siran Ala ɲɛ dɛ i kana i ta kɛ nafolo ɲini ye i kana i ta kɛ ka fara mɔgɔ kan n'o sen jɛlen don n'o bolo jɛlen don Ala bɛ jamana in lakana jamana lakanabaw ye ni ne sɔrɔl'o la o ye kunnaja ye ne bolo ni ne ma sɔrɔ o la Ala ka ne kisi ka bɔ faso juguya ma ne tɛ fara mɔgɔ kan fɛn kama anw tɛ fara mɔgɔ kan fɛn kama arajo bɛn kuma na anw tɛ fara mɔgɔ kan
an radio ɲɔgɔn tɔw minnu be yen n'u be laseli ninnu kɛ nga bɛɛ y'a dɔn Mali tiɲɛ bɛ yɔrɔ min o diyara mɔgɔ ye sa o ma diya mɔgɔ ye sa o ni jugu bɛ Mali la dugukolo in kan o ye Faransi maraba jugu ninnu de ne yɛrɛ tɔgɔ dalen don mɔgɔ min na n'o ye Kumi Jose ye a ma sɔn lebu ma a ko saya ka fisa malo ye ale ma faso janfa fo ne y'a sɔrɔ ne tɛ halala ye kɛ ne dun miiri la ne Jose cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ka hakɛ to ne miiri la ko ne ye halala de ye ne ka faso kuma bɛ bɔ ni kuma minnu ye dabali ni fɛɛrɛ minnu ye dɛmɛ minnu kan ka ta ka maa o maa sɛgɛrɛ ko li man ɲɛna ko fasoden ɲuman don hali tuma dɔ la kɛ maa bi sɔrɔ fili la i ka kan ka dɛmɛ o ni ne kɛra fili banci ye ni ne kan ka dɛmɛ ni hakili ɲuman ye ne b'o ɲini cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw de fɛ ani Allah cɛkɔrɔbaw ka hakili ɲuman ani Ala ka ne dusukun kɛ maa ye maa dusukun ye min b'a faso fɛ ne kɔni y'a dɔn kɔni an bɛ don min na ne y'a fɔ ko bi ni maa min ye asimu ninnu dɛmɛ faso in ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ fɛn kelen fana bɛ yen ninnu ye ne ka hakilinataw ye a tɛ k'a fɔ ko ne ta ye tiɲɛ ye koyi ayi cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ne b'a dɔn hakili min bɛ aw la fasoko la n'o tun bɛ an denmisɛnw na ɲanima jamana in tɛ coron nin cogo la tan k'a fɔ ko Faransi de bɛ Mali fɛ ne dan t'o la Faransi b'a ka nafa ɲini de la Mali dugukolo kan Faransi bɛ se ka na Mali dugukolo kan cogo di k'a bɛna Mali dɛmɛ Mali latilali la hali Mali marabaw olu tɛ se ka taa Faransi ka baara kɛlenw fɛsɛfɛsɛ o bɛ se ka kɛ cogo di u bɛ yɔrɔ minnu na ye u sago de bɛ yen Faransi ye Mali k'a fa dugukolo ye a bɛ fɛn min na dugukolo kan politiki maa o maa ne kɔni farila Faransi kan ka Mali janfa ne delila ka nin kuma in fɔ Ibrahim Bokar Keita ye n ka ɲininkali sera a ma a ko Allah ale IBK ka fara Faransi kan ka Mali janfa ale ka bon o ma wa maliden halala bɛɛ ka bon o ma nka bɛɛ kɔni y'a dɔn Faransi bɛ min na Mali dugukolo kan Faransi de ye banbanci ninnu kolokolo an fa dugukolo kan Mali bɔrɔtɔli bɔra Faransi de fɛ Faransi ka ŋaniya ye Mali tilali de ye ne taara i ka kalan kɛ Faransi ko e ni Faransi marabajuguw bɛ jɛ la n'o kuma ma bɛn e ma wallahi o ye kungo de fo Faransi ka dalu de jira anw na min b'a jira k'a fɔ Faransi marabajuguw tɛ Mali jugu ye Choguel ye kuma min fɔ a ma daminɛ ale la dɛ e maliden ɲuman ye min bɛ k'a fɔ ko Modibo Keita tun t'a faso fɛ Modibo Keita Ala ka hinɛ a la don kelen da kelen a ni ma kɛ Faransi marabajuguw fɛ n ka tɛ Faransi jamanadenw ma dɛ n ko Faransi marabaw de Mali marabaw o bɛ mun ɲini bi o tɛ jamana in ka hɛrɛ ye ni Mali ka hɛrɛ de b'i sɔrɔ Faransi ka don an kaman kɔrɔ n'an ka jamana marabaw n'olu y'o fɛɛrɛw sɔrɔ u ta kaya o ye kojugu ye Faransi b'a jo fɛ kɛ nka jamanaden minnu faralen don Faransi kan ka Mali kɛ Faransi ta ɲini yɔrɔ ye Faransi dɔrɔn ka Mali ka hakɛw minɛ malidenw jɔnni ye Kadafi fa Kadafi fagalen kɔfɛ Faransi jamana kuntigiw tuma min na u ye Emela n'a nɔfɛmɔgɔw bila ka na Mali kɔnɔ yan a ma kɛ an bɛɛ ɲɛna de jamanaden jumɛn bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ se ka Faransi tigɛr'u ma dɛ o jamana marabaw bɛ Mali kɔnɔ yan n'a bɔr'u da u bɛ tigɛ toli ka u da kɔnɔ u n'a ɲimi o mɔgɔw bɛ yen o ka ca e y'a jumɛn kan bɔlen i kana sɔn Choguel yɛrɛ ye sa ko politiki ma don nka kuma min b'a da o ye jamana jugu kuma de ye n'o ma bɛn mɔgɔ min ma ko e b'a fɛ k'a jagoya gɛn ne kan t'a ka kɛwale tɔw ma ne tɛ fanga na n t'a seere ye n t'a kalama nka kuma min bɔra da Nations Unies la hali minnu tɛ Mali jamana ye olu ko tiɲɛ don hali ni ye Nations Unies n'i y'u wele gundo la k'u ɲininka u b'a fɔ jɔnkala Mali ta ɲɛ tiɲɛ k'an ka jamana ta k'a kɛ jɔn jamana ye an ka jamana kana kuma anw da tɛ se ka don la o tɛ taa n'anw ka kuntilenna ye ko anw kɛn bɛ k'an kan bɔ k'o tɛ se ka ɲɛ fo anw ka an ka jamana feere Faransi ma saya ka fisa malo ye ɲɔrɔn Serifukɛ malidenw a ye bilasiralikan lase an k'o lamɛn. ani kira somɔgɔw kosɔn o mun y'o fɔ ye an ka shehu dɔn ani ka tarika ɲuman in kosɔn a y'a ɲini Ala fɛ Ala ɲana ma ni ɲuman min ye Ala k'o sabatan ye
ala kan sabatala fanga ala kumbe nyonya ula o kofe be le damanu na be min fo abode fo ni ko am malion façon kono façon don ni façon ande be kan jojo choko kelena ina fo jo choko kelena كل فصل كسرسوم من بس فماين قلنا أنكو دمه نفكوا لا فصل نقول سرسوم يجمعنا دون دوري فصل دون دوري دو فصل معه دوري دو ككورو نقول سرسوم كبارة ده كيورو لكنا كيورو لكنا عنهم دخلوا بعد نصر للمواطنين والوطن. تين كان بيودو شغودو نتا سينا شغا منا ودي لا فصلية فصوني فصو دونية. كذاك. سياسي. بوليتيسيون. خالهم مع. وني فنغاتهم فورانيونكو. بعضهم كان دي. دون تنبه فنغي ناكا كرو. فنغا من بين. فنغونكو بي فنغا منا do tumbola do tumbe fanga koroina do yere tumbe o fanga fana min konoye nunu be la jele fofo lembe nyana fo tugu lembe nyonko la faqamna من الحكم هذا بينات يجكلوا دو كابو فنغان دولا ودو فوفرا nyonko واستدحل الخلاف بينات وفنغان كوينا انا فنغا سرو كسبه نافو كوراو ني غونچ كسبه تورو نانا يالا تينو يرا على دوت سيداون نونانا تدخل غير الله جاء كانوا متفرجين على ونانا دادو كوينا غاونا تاو كيرانا فونا انا تند درون كيفلي باوي ندونا انا كاتاكناو وما سيكا فينينا بو اكوري كافو بافو كافو ونانا وبفلي درون دينا نتو ما سيكا فينينا بو حاجه المساله ما تينا كو تو لوكا كويو مال كون يمالي كودي لنا مثلا كانوا دمو مامي كونا نغليا كسرو فهم ينبو يعني جماعه من الجيش سراسي جماعه دوري ولا دخل ودي دونا وصل كلاو نون لفرا جماعه اللي كانت تداول جماعه من تنبي يغنا حكومه لا طيحته فما كوني يو دي دافري درون سياسي المال وبوليتيسيون نون فنا يو تاكو سيغي يانفي ولونا ناس سيغي فنا يكونا لو الناس اللي كانوا يتفرجوا معنا ما هو منو سيدا ونو ولونا انا تغني لو فنا تمك ام فلي دروكو ايكو تجنت وتجنيني يوتسوني ما او نوكا فنا تشاما بابلو غاو مسكا فينيا نبو تياني دودي تورا كفرا تيانو كا او يرنينا او نيبالا تيانو دودي بكا فرافا اhala مسكا الله جو يرك تيانو منو بكا كجمانا غونا مسكو جو دودي تورا كفرا تيانو كا jamado ku kumbo kaseka ulajo au kafuka ai kauti jeni oyewa ai ni tefamu ودلا أنقول مين يا جماعة مالي فسودوني أم بكانغ فراني هونكا أنكان جو شكو كلنا ينوفي نافنا لله أولادنا يقلع عدو الحكم مواكلين مستقروا ويطمئنوا ويسلعنا من أنقول فو هم بلا جلين كان جو ينوفي كان جو كان برو دي يوم كان جو شكو كلنا أنغا فو كان أندو منو بانكو ناسيسا نو سرازون نيه كوكا توينو فوكا ناني بشريه عندي كانغا نينجو كذاك تورو بك كي أندلا أو تكا أون سن ولو تكا أون سن دو فويلا هل أنت سكان كباراو كي نيبنا تا فرو لاي تسكا تسنة كي يبفقا وبكا كان فلو بوشي ونا وبكا نيو بوبو تين كتا بوليتيسيون ولو كوني ulu be fe fanga inka kena fo sigiro nu ka to ka chelike ube minta ta ula wote ko ngo ko min be mali la ngo politicien be ne se mali maw ya bolo ko femina ka jamana into ka ina fo ka jamana in bolo ko femina te ale de la kan vayni fo ka koronga abika fo ka sigala de akuni ya yini mali fa so denve ka bot le bin fe ka ta koronfe موقف كان بلا جلين كان جو نيغون في جو تشو كلين نافو ما كلين جو تشو مناصرة هذا
anga ni fanga min be sisa anka ulu deme an kula fasa wala anga fleli ke wena ni nubena ni bashiki محتاجين الى اضرار jamana in dum mago bola fasa dum mago bola toro ka toro ngawuli amma go bare be toro ngulli la ka ani banjambula min be anga se kan yere soro ka bula كلام الطائف yalla jamana mi je kulu chaman bare bala kelen wo gelen ba damma fandula jamana ta yere bulo nindu tsaka ke jamana kelen naw atenya yere jamana naw abe ay tunyani defo wa halbi abeni defo حتى aba fukuma ku janto am ye faso doni an kana son ka fonyo ko on ni nyon ci an kana son ayan kana son fonyo ko ma an ni nyon ci ma o munum ba ina fo ke kerfe jamana wal ma mun ye jamana to nu ni tanga ni je ko yi mandi uluye ويقول لا يقولون لا الشك والفرق ulu be fe an ga charinde ina fo kelmo gelen ga ta da ma ambe ka charin go de fe وحنا من نتوحد an dunan dunya an je nyon fe o te o charnin tena kaw no وعليكم ولا زينتكم معي بقتنا ulu بعد قوه tena wuli kan kunye shamma ka fu kuba an baronte ayi o fanga bula halin ga tena ketin nga دخلوا بينا احنا o bena do an de ni nyon che ka do an na وقفنا ويبسلوا علينا وخاصنا مصلحه o bena do an ni nyon che ni an do ye wasa ka se ka an jolen be nyon fe choga min ka an charin ka se ka do soro munum be don an ni nyon che ulu be se ka an ga fe chian o be se ka an ga fe chian ni udron de ni udon na do de la ka ba na ka se ka do yoro soro ula قالوا من الشعب انا سياسه وجهه الشعب ale be ka nyinni min ka be ka nyini faso don de fe akoni ya nyini mali faso don fe ku janto ni yoro ina ku koloshi ni yoro ina u kana so ma u nun ka do ni nyogonche u kana so an ga na so u ka se ka do yoro soro on ni nyogonche ina fo jamana mu ni kene mana jamana an kana so kan fo nyogon ko wal ma ka do on ni nyogonche kan chari an kana so كان عندها المال kada ka fengo fembe se ka on chari o bubolo ni go na folo ani baga bagali no nyogo na ni bebe kene mana jamana nunum bolo ko fe jamana nunum bolo hali nga احنا على عزايم من الصمود nande sabatira anjo choko kele na ka jojo choko kele na kan ke ka ke ma jolon ye utena se ka usra on wala le ayini mali faso don befe tanga ke kelenye anka bolo di nyoma fanga min bangu na ko lafata nga ande undo de fanga min bangu na ande undo de don anga na so ma awere ka aka don ni nyon che anga na so ma ka don yoro suran ni nyon che na se gra an to ya koro drona la o te fen kurai ina fo ko tiani ni la tiani unu be no ko ni kera ibaro faso don ko ni tana yana man soro anga dola ma alhamdulillah rabbil alamin amalmau ni tunye nyoron shirfuke ina fo aleka lanyini ye femiye ayre nye folike no de dun latime fanga marabou ku deme mo folo mi ya jira ka fo doka fara dun latime fanga froncheka shirfuke de o foloi maldindo be uye kulu do sigi kulu in ko Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali no ye fizi Mali ulu fana ka lanyini ku ka do fara dun latime fanga froncheka ku maldi munu nya jira ka fo ni u felai akachani malde million nani u yera u tunye kuna funla sira wele to hun demene ulu boku nye femi ko ka do fara franche fanga watika atonye mugo utara mali fancha manfe katani ulanyini nununye afo akola bemba utola u yera ka folila ko uyeni ndamine lanyini membe ula ude ka fo watika di dolatime fanga franche fanga nyimo ma ulukoni mbe ujigi akoro ubiseka wati dola soro chogomi sibiri temene utumbe kita au hakili bala kafo do dila ku kambo kajira kafo ku kita doningelaw ulu la benendo kafo bi do ke dola teme fanga nyimowe anyi sheria minu soro kabwa keneka u sheria nunu ulu fleni sente representant ko kuna anko na filla kokola
ko ni ministre ma se ka ɲɛnabɔ k'an ka taa CNT la olu de b'a ɲɛnabɔ kɔnɔnafili kelen bɛ Kita kan yan n'o ye découpage kɛra ka Kita région dilan Kita région dilanla ka fɔ ko Keɲeba de farala Kita kan ayiwa o kana bɔ a ma dɛ parce que réunion dɔw kɛra Kayi yurugu mɔgɔw ye yurugu kɛ ka taa mɔgɔ dɔw bila ka fɔ ko non ko Keɲeba tɛna Kita fɛ k'u bɛ taa Kayi de fɛ mais o kɔfɛ Keɲeba kaw yɛrɛ ye délégation caman formé ka taa fo CNT la Bamakɔ ne yɛrɛ tun bɛ yen u ka président de municipalité u ka société civile président u ka jeunes u ka musow a bɛɛ taara CNT la k'a fɔ k'u tɛ taa Kayi fɛ k'u bɛ na Kita de fɛ donc o bɛ cogo min na o ka to o cogo la donc o kuma an b'o sara CNT la depuis yan yɛlɛma kana don o la tugun dɛ donc o gɛlɛya k'o fɔ aw ɲɛna n'o bɔra yen an bɛna kuma di sisan kɛnɛtigi yɛrɛ ma parce que dɔ kɛra sa ka foli bila Gakurukɔtɔkaw ma Gakurukɔtɔ alimami n'a dugutigi n'a a mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan an b'aw ka kɛnɛ de kɔnɔ an b'aw ka bonya de kɔnɔ ayiwa ka fɔ aw ɲɛna transition b'aw ka duwawu bolo dɛ ka fɔ aw ɲɛna an yɛrɛ bɛɛ b'aw ka duwawu bolo sa ka fɔ Kita dugutigi ɲɛna aw mun bɛ yan Kita dudaduw dɔn transition b'aw ka duwawu bolo dɛ a ye wuli aw ka transition in dɛmɛ ayiwa kuma min bɛɛ fɔra nin tɛmɛnen kɔfɛ parti politiques minnu man ka fara ɲɔgɔn kan olu ka fara ɲɔgɔn kan députés bɛ taa parti dɔ tɔgɔ la u bɛ tila k'o parti janfa ka taa parti wɛrɛ la mɔgɔ minnu bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la n'u yɛrɛ kan ka sira tilennen don mɔgɔw bolo olu yɛrɛ kɛra nkalontigɛlaw ye o bɛɛ banna Mali kura kɔnɔ o si tɛ kɛ tuguni o tuma an bɛna Dawuda Kamisogo wele kuma kan karamɔgɔ Dawuda Kamisogo sisan an bɛna kuma pase ale ma ale ka dɔɔnin fɔ an ɲɛna n'o o kɛra an bɛ jama fo ani Haut Conseil islamique n'o ɲɛmɔgɔba ye Malani Aidara ye a y'a représentant Kita o ye Musa Keyita ye lɔnniya ta sira fɛ an tɛ se cogoya si la ka kumakan ta n'a t'an kɛrɛfɛ ka y'a bonya yɔrɔ ɲini an b'a fɛ ka kuma ni a sɔnna ka tila kabila ɲɛmɔgɔw ka sira ɲini aw fɛ kuma tɛna janya bunadamadenw sɛgɛnna kɔngɔ bɛ bunadamadenw na o kama an ye fara don kow ni ɲɔgɔn cɛ bi an ko journée citoyenne sini ni Ala sɔnna karamɔgɔ b'a a kunda Gakurukoto kan aw bɛ n dɔn dɛ Kitakaw aw bɛ n dɔn aw ɲɛ bɛ fɛn min natɔ la an ye nin fɔsana ka kɛ an jogo de n bɛ yamaruya ɲini Kitakaw fɛ aw den ta b'a fɛ ka taa Gakurukoto sini ne b'aw bɛ ladi minnu bɛ kojugu la minnu bɛ marifa ta y'a faso kama minnu bɛ yuruguyurugu la minnu b'a kalabanciya la ka diinɛ ta ka kɛ toɲinifɛn ye ka politiki ta ka kɛ jamana tiɲɛfɛn ye ka n'i ya jamanadenw fara o minnu bɛ kan k'i bolo di tubabuw ma ne y'a faso jɔbagaw k'u b'u lagosi sani tile ka bi a ye fama de da Ala fɛ ne kala Ala la n ye min fɔ n'a ma kɛ aw k'i bolo da ne k'u la ne bɛ kangari l'aw ye bi sani tile ka bi mɔgɔ mɔgɔ n'a murutilen Mali kama aw ka yafama de kɛ mɔgɔ mɔgɔ ni kɔrɔtɛ b'i bolo n'i ye soma ye n'i ye misigi ye n'i ye tiɲɛlikɛla fan fɛn ye n'i ye yafama deli Ala fɛ Ala yafara i ma mais walahi ne bɛ marifa kun kan 7 min bɔ sini n'o de kumakan min jiginna kala ye dɛ n'o kɛra ka mɔgɔ to dugu kɔnɔ bɛ sa walahi mais jamana ɲɛmɔgɔ bɛ yan n bɛna ɲini fɛ est ce que aw sago de ko n k'a bɔ parce que baara dɔw bɛ yen n'i ko k'i b'a kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ min ma di waju ye a da man d'u la dɛ o kama wagati ni magara nin na ka mɔgɔ min to Mali masaya la n'a ma sɔn k'i ma di o caman binna dɛ mais Asimi bɛ baara la n'a ka di Asimi yɛrɛ ye n'a sago ye k'a bɛ san 20 kɛ masaya la n'a y'a fɔ an bɛ Ala wele Ala y'a numéro b'an bolo walahi san 21 ni o san 21 kɔnɔ ne ye sogo da n nin kan ne bɛ min ɲini Ala fɛ Ala b'o kɛ n ye min ɲini Ala fɛ san 21 n'i ye sogo da n nin kan ne bɛ min ɲini Ala fɛ Ala kan'o kɛ o san 21 ne tɔ baara ye k'o to yen armoire min bɛ n ka so kɔnɔ k'o labɔ n ka so kɔnɔ bibliothèque min bɛ n ka so kɔnɔ k'o bɔ ne ka so kɔnɔ
Dumare mun bɛ ni a so kɔnɔ k'o bɔ yen. Après mun bɛ ni a so kɔnɔ k'o bɔ yen. Ne tɛ télévision filɛ la. Ne bɛ sun ka seli. Ne bɛ balo sɛnɛ de la. Ne tɛ ala tɔgɔ da la ka kalabanciya kɛ. N'o sen yɛlɛ ko bolo jɛli. O san 21 kɔnɔ. Ne san 17 kɛ ne ma maga muso la. Olu ni muso bɛ bon kelen kɔnɔ. Wallahi y'o kɛ wajibiya de kama. Y'o kɛ wajibiya min kama. Ne y'a fɔ ko dɔ bɛ min ne y'a jamana kama. Asimina kɛrɛfɛ mɔgɔ est-ce que aw sago an ka ala deli kɛ Mali ye? Est-ce que aw sago an ka ala deli kɛ? Ne tɛ ala deli kɛla masajɛ ye dɛ. Ne ala deli kɛ Asimi parce que a tilenna. Ne ala deli kɛ Asimi ye. Ne mansa min bɛ togoda la. Depuis ne nana ni ne n'o bɛ n bolo di ɲɔgɔn ma. Ne jatigilakaw n'o ye balayakaw ye. Balayakaw ka bɔ balaya k'i sen jɔ k'i ta dugukolo kan. O mana fɛn fɛn ye o bɛɛ kɛ dɛ. Aw ɲɛ b'a la. Ni Manden b'a fɛ ka kɛlɛ kɛ. Manden tɛ kuranɛ ta la k'a bɛ kɛlɛ kɛ. Ni Manden b'a fɛ ka kɛlɛ kɛ. Manden bɛ bɔ n'a y'a fɛn kɔrɔw de ye. Aw y'o fɛn kɔrɔw ye kɛnɛ kan. Manden a jɔla kɛrɛkɛsen kan dɛ. Masacɛ ka farafinw n'a yɛlɛ o saraka bɛ yen. Ka jɛmanw na jigin o saraka bɛ yen. N'u pɛrɛlen kɛra ne kɔni bɛ n ka se kɔnɔ. Ne bɛ kita a kabila ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo. Ne b'a fɛ ka Mali saraka bɔ. Ne Dawuda Kamiso ne bɛ Mali saraka bɔ. Ka Bukutu dencɛ n y'o ɲini mansa fɛ est-ce que aw sɔnna ne ka Mali saraka bɔ? N b'a ɲini aw fɛ. Ka Bukutu ye misi 3 parce que saraka min tun kan ka bɔ o ye misi 4 ye. Aw bɛna k'a Kamiso k'an bɛ boli la mɔgɔya wari min fɛ an bɛ hɔrɔnya de la. U ye misi 3 de. Kamara ni Tunkara u ye misi 1. An y'o misi 4 ye an y'a kantigɛ. An b'a fɛ ka ko dɔ kɛ. Ni kita a lɔnnikɛla bɛ y'a di mɔgɔya ye. Ne tɛ nkalon tigɛla dɛ. Ni ko n tɛ min kɛ n t'a kɛ. Ni ko n bɛ min kɛ walahi. Parce que ni sɔnna ala ta ma ala bɛ sɔn i ta ma. Ne bɛ foli di balayakaw ma. Ne bɛ foli di n fasolakaw ma. Ne bɛ foli di kita kabila ɲɛmɔgɔw ma. Ne bɛ foli di kita denmisɛnninw ma. Depuis nin daminɛna ne ko n ko Asimi ye denmisɛnnin ye. Aw minnu ye denmisɛnnin ye aw ka wuli k'aw jɔ. U wulila k'i jɔ. Essence ali yɛrɛ lafiya moto kɔnɔ. U bɛ réunion min kɛ a fɛn minnu bɛ k'aw yɛrɛ de jɔla la. Sama di ne ma dɛ. Ne ma foyi. Musow u wulila k'i jɔ. Aw ye hôtesse ye nɔ. Minnu taara moto la m'o ye. U nɔ ye bureau sigi kita a quartier bɛɛ la. U ko k'a fɔ Asimi ma. Ni Asimi danaya b'ale la u bɛ kalo 3 di. N'aw y'u dɛmɛ u mago bɛ fɛn minnu na. Kalo 3 u bɛ kita région u b'a bɛɛ lajɛlen kɛ. O kalo 3 kɔnɔ politique n'i ko e bɛɛ fɛ ko ka ɲagami de don an ka jamana kɔnɔ an b'a daminɛ kita ma yan. Wallahi i su bɛ don. N'i su bɛ don. Kita denmisɛnnin bɛ kita min na o denmisɛnnin min ko k'ale fana Asimi dɔw ye aw y'a botigininw ye Asimi de ja b'u disi la o tɛ ja gbɛnsɛn ye o kɔrɔ ko cɛ min bɛ Asimi la ko donna u dusukun na Asimi ye cɛ ye cogo min na k'i ban minnu kɛra masajɛw ye o nana wari min na ka Mali feere tubabuw ma ale kɛra multimilliardaire ye u denw f'u yɛlɛma ko 77 a bɛɛ kɛra nafolotigi ye ni Asimi n'a kɔmɔgɔw filɛ tun sɔnna u ma tɔw tun bɛ miliyari d'u ma an tun bɛ dɔnniya fantanya la a ko n tɛ tɔw y'a wari fɛ mais hali ni ne bɛ san fantanya la hali ne bɛ sali Mali nɔfɛ ne sɔnna o ma Mali nafolo a tɛ buruja tuguni a y'o kumakan min fɔ o kama an bɛ wuli hɔrɔn ni tɛ fɔ n'i ye karamɔgɔ ɲamɔden ye ni mɔgɔ min ko hɔrɔn de n'i m'a dɛmɛ e ye ɲamɔden ye a ko k'a bɛ Mali fɛ a ko k'a b'a yɛrɛ saraka Mali an fana bɛna saraka min bɔ ne b'a yɛrɛ ne bana ya saraka la ne b'a f'i ma ko n ye karamɔgɔ ye n'aw bɛ se ko la aw ka Asimi bɔ présidentiya la sanni ni 11 ka se ni ni 11 sera aw ma Asimi bɔ masaya la aw fɛn fɛn wulila Asimi nɔfɛ k'i dabaga k'a neni aw bɛ kɛ Burukina ye Mali dugukolo kan yan aw fɛn fɛn wulila Asimi nɔfɛ k'aw ye cɛ ye aw bɛ kɛ limɔgɔ ye Mali kɔnɔ aw bɛ kɛ limɔgɔ ye dugukolo kan danga bi sɔrɔ fo n'i ye yafamaden kɛ n y'a fɔ CEDEAO ye u ye sanction ta Mali kama wagati min na n y'a bila n y'a page kan ne bɛ tile 7 d'u ma n tɛ tile 1 fara kan ka Faransi ani CEDEAO mɔgɔ min n'u y'o kɛ ni tile 7 tɛmɛna a tile 8 tasuma bɛ damina jamana fɛn fɛn b'an kɛrɛfɛ n'o ye CEDEAO ye n'o wulila Mali nɔfɛ a tile 7 keleya bɛ wuli n ko Faransi bɛ malo a y'a délégation a tile 8 a y'a délégation u ye mobili min ta ka bɔ Faransi u y'a bloqué Burkina Faso k'u
k'u bloquer Niger gɛlɛya de b'u da la bi hali bi a ma daminɛ dɛ maintenant an bɛ Ala deli kɛ an ko farafinna mun mɛn an bɛ masakɛ dɔ bɔ yan ka bɔ Sunjata kɔ masakɛ min n'an gɔnna ma sɔn ma an bɛ tɔw kɛ so ye an b'a la sigi a kan tubabu n'i b'i la nɔfɛ i bɛ Ala kɛ a b'i la kɛlɛ min na farafinna bɛ tugu a nɔfɛ u bɛɛ de ye i kun ta kana ko ni Asimi ko de ye k'an b'a kɛ kita denmisɛnnin y'a k'aw ye dɛ n'aw y'a kɛ kita denmisɛnnin ye ne ko Asimi bɛ kɛ premier en Afrique ne ko Asimi bɛ kɛ a bɛ fɔ ma ko tubabu tɛnɛ a bɛ kɛ tubabu tɛnɛ de n'i tɛnɛ dun i bɛ Ala kɛ n'i b'i la Asimi nɔfɛ i bɛ Ala kɛ an tɛ kuma bila yan parce que kuma bɛ falen ma se ne y'a fili bɛ aw bɛɛ la kɛ karamɔgɔkɛ n cɛ n b'a n cɛ e tɔgɔ di Hamadu Ndaw n ye Fisi Mali vice président dɔ ye n'o ye ɲɛmɔgɔ danga ye an bɛ kita bi Fisi Mali kɔni nana yan ne kɔni fɛn caman mɛn n'o ye faso jɔ kumaw ye jamanadenw ka don jamana jigiya kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ waati min na nka tɔn ye Fisi Mali i yɛrɛ kote ko y'a ɲɛmɔgɔ dankan dɔ ye yala kɛnɛ in a ye maa welelen ye kɛnɛ in kan wa kɛnɛ sigibaa dɔ y'aw ye de ɲininkali diyara n ye an bɛ Ala fo k'a waleɲuman dɔn ale mun ye bidon yira n na an sera yan bi kita an ka tɔn ɲɛmɔgɔ dankan dɔ bɛ yan nɔ fana minisiri kɔrɔ don n'o ye Tunkara ye ale ye commission d'organisation baara mun kɛra yan bi ale de ye o président d'organisation ye en même temps kulu wɛrɛ bɛ yen nɔ n'o ye Korema ye o ye an ka CNT mɔgɔw ye a b'olu fana représenter kita yan donc o hukumu kɔnɔ a b'a yɛrɛ sɔrɔ Fisi Mali ɲɛmɔgɔ danganya la a b'a yɛrɛ sɔrɔ Korema fana représentant la wa en même temps Kitaka don Kitaka den don donc ale de ye président d'organisation ye donc an nana o cadre de kɔnɔ donc an welela o cadre de kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ an yɛrɛ de ye a ko organisateur ye parce que an ka cɛbɔ de ye organisateur ka ɲɛmɔgɔ ye donc an nana nin cadre de kɔnɔ ka na dugutigiw sɔrɔ yan nɔ ani tɔw bɛɛ lajɛlen nka ne tun b'a fɛ lajɛ in kun ne ye caman mɛn a la yala lajɛ in sigikun tun ye min ye ani min kɛra a kɔnɔ i bɛ se ka dɔ fɔ an ye wa ayiwa alhamdulilayi halisa Ala ka ni sababa bɛn lajɛ in kunba fɔlɔ ye mun ye o ye de ka an ka faransɛ fanga ye ka jugarama dondo o tɛmɛnen kɔ ka duwawu kɛ jamana ye an bɛ lahala mun kɔnɔ gɛlɛya mun b'an kan Ala k'o wuli ka bɔ an kan a sigira wɛrɛ a tomi wɛrɛ fana bɛ yen nɔ n'o ye an ka assise nationale pour la refondation o daminɛna bi ani ka kunnafoni di maaw ma o kɛcogow fana la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ dugutigilakaw n'o ye kita dugutigiw bɛɛ lajɛlen ani a diinɛ ɲɛmɔgɔw a silamɛw n'a a kerecɛnw a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan fana ka na kɛnɛ in kurakura pour que laseli bɛ se ka kɛ an bɛna jamana in taabolo an b'a ye cogo min na sini an bɛ fɛ ka kɛ cogo min na an ka se k'o fɔ ɲɔgɔn ye donc e y'a ye k'a fɔ ko a ma kɛ kodenni ye sabula an ka gouverneur ba yɛrɛ o tun bɛ kɛnɛ kan ani maa bɛɛ lajɛlen maa si ma to kɔfɛ donc sigi in dabɔra pour que an ka se ka duwawu de kɛ jamana ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ ka transition jukɔrɔma don yala sigi in kɛra ni hakilina minnu ye laɲini ninnu sɔrɔla wa n'i ka kuma laban ye jumɛn ye halisa an bɛ Ala fo mɔgɔ tɛ se ka kuma ka ɲinɛ Ala kɔ ale mun ye nin duwawu don in ani assise nationale yɛrɛ daminɛ don ka bɛn don kelen ma anw nimisi wasara anw nana mun na yan nɔ wasa sɔrɔla kɔnɔ sabula bɛɛ taara ni somɔgɔ sama dɔ ye ka d'a kan laseli mun kɛra bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko Mali o b'an bɛɛ sanfɛ Mali jɔnjɔn a bɛ fɔ mun ma ko drapeau kuma caman bolila kan maliyɛn bɛɛ lajɛlen kan k'i ɲɛsin jɔnjɔn in bonyali k'i k'a bonya jɔnjɔn in yɛrɛ de ye Mali yɛrɛ ye ni maa o maa n'i ye jɔnjɔn bonya n'o ye drapeau ye i ye Mali faamaw bonya ni mɔgɔ mun ye Mali faama bonya o ye Ala yɛrɛ bonya parce que Ala de bɛ faamaya di mɔgɔ ma donc an ye wasa mun sɔrɔ a kɔnɔ bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko faamuyali sɔrɔla la bɛɛ y'i diinɛ ni ŋaniya siri k'a fɔ ko u bɛ dɛmɛ kɛ cogo bɛɛ la pour que mun fɔra kɛnɛ in kan n'o ye an ka camancɛ fanga ye
ka a jukɔrɔma dondo ka an ka jɔnjɔn k'a bonya ka an ka dugutigiw bonya u y'a faamuya fana k'a fɔ ko Mali fanga a mara yɛrɛ bɛ daminɛ dugutigi kunda donc an y'a ye k'a fɔ ko CNT membre minnu nana ka na o ci fana lase u ye dugutigiw hakili sigi k'a fɔ ko an ka ɲɛmaw u ye décision baw ta k'a yira k'a fɔ ko an ka dugutigiw tɛna bila kɔfɛ a tɛna kɛ bolo kɔfɛ maaw ye bilen a yirala hali jɔnjɔn bɛna turu dugutigi o dugutigi ka du kɔnɔ jɔnjɔn bɛna turu yen nɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn ni kelenya de kofɔ an y'a ye k'a fɔ fana CNT maaw ka kumaw bɔlen a kɔ an y'a ye fana k'a fɔ ko minnu b'an kunna bi minnu b'an ka ɲɛmɔgɔya la bi olu bɛ yan Mali de kama u tɛ yan u yɛrɛ kama donc an farala ɲɔgɔn kan ka nin ko in bɛɛ kuncɛ ni duwawu ye an ka karamɔgɔw bɔra ka na duwawu pakɛ an b'a fɔ Ala k'a ni sababa bɛn an b'a fɔ ko Ala k'a minɛ jamana Ala k'a taɲɛ jamana Ala k'a taɲɛ Ala k'an bɛn kelen ma nka kumakan laban bɛna kɛ mun ye halisa maaw k'u fara ɲɔgɔn kan an ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan an k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛɛ ye maliden ye maa si ma fisa ni si ye Mali in kɔnɔ yan an ka ɲɛmɔgɔw fana an b'a ɲini u fɛ u ka malidenw lamɛn u ka malidenw fara ɲɔgɔn kan i kɛra kulu o kulu kɔnɔ u k'a lajɛ ka maaw fara ɲɔgɔn kan u k'a lajɛ ka maaw lamɛn u ka don jamana yɛrɛ kɔnɔ Mali dan tɛ Bamakɔ ye u ka don jamana yɛrɛ kɔnɔ u ka jamanadenw lamɛn u ka baara kɛ ni jamanadenw ka hakilina ye donc hakilila c'est ne yɛrɛ ye maire de ka bɔ dugu dɔ la n'o ye Kɔnna ye hakilila jamanadenw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan hakilina kelen na k'olu jɔyɔrɔma don donc olu fana de kan ka se ka kɔmasegin kɛ ka segin ka na jamanadenw ma k'u hakilinataw lajɛ ka baara kɛ n'u hakilina ye n bɛ fɛ ka mun fɔ ye merci karamɔgɔkɛ n ce an b'a jamunuma Dramani Traoré an nana kita yan aw ka tɔn an t'a kɛ fasoden bɛɛ ka tɔn ye sa wa n'o ye Fils Mali ye u tun nana yan e yɛrɛ tun bɛ u ka jamakulu la n b'a fɛ ka faamuyali sɔrɔ nakun tun ye min ye Jose Traoré k'i fo k'i tanu k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ ko awuzubilahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim adamaden i nakun ni nakan bɛɛ kelen kitakaw o ye ŋaniya de siri k'a fɔ ko o bɛna waleɲuman dɔn ani miiriya ɲuman ta k'a ɲɛsin jamana ani jamana kɔnɔden ani jamana marabagaw ma n'o ye ka ɲɔgɔn wele bɛnkan don minnu bɛ nalen jamana kɔnɔ ka ɲɔgɔn sɔn hakili la ani ko minnu n'olu ka kan ka kɛ jamana kɔnɔ ani ko minnu bɛ jamana kɔnɔ an ka tɔ ye Fils Mali de Fils Mali ye jama labɔ aw nana o délégation fɛ anw yɛrɛ y'o cɛdenw an nana se kɛnɛ kan an y'a sɔrɔ jama bɛ yen o y'an kunbɛn an nana o y'o seko kɛ alihamudulilayi a yirala k'a fɔ ko adamadenw ka kuntilenna ta min ye jamana jɔlen ye adamadenw ka sira ta min ye hɔrɔnya ye ani danbe ani kelenya ani olu kitakaw olu b'a fɛ k'a dɔn ka tugu jamanatigi kɔ a ka ŋaniyaw a n'a ka jamana kumabɔ la an tun nana o lasigi de la ala sago sa aw nana kitakaw bɔra u ye kumaw kɛ nka ni maa min ye ɲininka dakuru ye kelen kuma minnu kɛra yala a ye aw wasa aw nakun na wa alhamdulilayi n bɛ se ka min fɔ ye Jose o de ye nin an ye min ye kita jama yɛrɛ bɔcogo b'a yira k'a fɔ o ye nin labɛn ka ɲa filanan an ye maakɔrɔ ni denmisɛnnin ni muso ni cɛw minnu ye kɛnɛ kan an y'a dɔn kunfɛ ko tɛ o yɛrɛ bɛ anw sɔn hakili la k'a fɔ ninnu u ni bɛ nin ko de kan filanan o de nin o y'a yira na k'a fɔ olu bɛ nin ko la jamanatigi a n'a ka gouvernement dɛmɛni olu b'o de kan an kɔni kɛra i b'a ko ni cɛ ye dakuruya kelen ta baji la anw kɛra olu cɛla ko mun cɛ parce que ka sababu kɛ jama min tun bɛ o ye anw wasa parce que an nana sɔrɔ u y'o ka labɛn kɛ ka ɲa o y'an yɛrɛ kunbɛ ka ɲa finalement i yɛrɛ b'a dɔn ko de don ko min ni a bɛ k'i ma wasa ye alhamdulilayi ni mɔgɔ min ko k'i ɲininka kuma laban na sisan nin ko in kabila jujɔn fo k'a fori ani hakilina minnu bɛ sen na ni maa min ye ɲininka i ka kuma laban na i bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ bon nin ko nin k'a daminɛ a daminɛ na ka na se bi ma bon Mali ne bɛ se ka min fɔ kuma laban na o de nin Mali tun ka kan ka min kɛ kunun a bɛ k'o de kɛ bi
malidenw tun ka kan ka min kɛ kunun o bɛ k'o de kɛ bi mais n'u y'o ka kɛta dɔn bi o de bɛ sini ɲa mais n'u ye nin kɛ u ma se ka ne ɲa tiɲɛni wɛrɛ bɛ na min ka bon ne ye bɛɛ ka sigi o kan o la ne bɛ diyagoya maliden bɛɛ kan an bɛ ka min kɛ ne de ye malidenw ka kɛta ye kunun n'a ma ɲa kunun an bolo bi a ka kan ka ɲa n'a ɲɛna bi sini bɛ lafiya an bɛ dugawu min kɛ ala ka jamana ala k'a suma anw yɛrɛ ala k'a kɛ siman ye ka kɛnɛya d'a ma i yɛrɛ ala k'i kɔrɔ ka garisɛgɛ ɲuman d'i ma k'i laban ɲa k'i siji jugu tɔɔrɔ ma kira bonya kama